हो जाएगा। ये लो खाओ, इसे भी खाओ, ये भी खाओ। What? टाइम कर्चिफ! इसकी मदद से चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। इसे चीज पर रखो और टाइम को रिवाइंड कर दो। बढ़िया। What? स्पीड विंडो पिन! मैं इसे तुम्हारी ईद पर लगा देता हूँ और फिर इस तरह घुमाता हूँ। इससे तुम सारे काम जल्दी से कर पाओगे। ये है गॉलीवुड टनल। नाम है अंडरग्राउंड ट्री। अरे वाह क्या बात है।